हें ऑफीस कशें चकचकीत दिसता. हें ऑफीस चकचकीत जेन्ना हो पोर्टफोलिओ हावजिंगाचो सीएमा कडेन गेलो म्हूण जालें हो कितें? कित्याक पयलो हो तुमच्या मंत्री कडेन आशिल्लो न्हू, जो तुमचो एमजीपी लिडर आहा पळय तो. पळय कशें आसता, खंयची जबाबदारी घेता, खंयच्या खुर्चेर बसता तेन्ना तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, तुजें ऑफीस कशें आसचें, तुजें ऑफीस स्टाफ कशें आसचें. आनी जे ह्या हावजींग बोर्ड म्हटल्यार ह्यो रिलेटेड टू पीपल, म्हणजे लोकांच्या घरां विशयी इशू हे डिपार्टमेंट हे बोर्ड. आनी जेन्ना आमचे गोंयचे नागरीक जेन्ना हांगासर येतात फ्लॅट घेवपाक, प्लॉट घेवपाक हो कसले करस्पॉन्डन्स करपाक, तेन्ना तांकां बरें फील जावंक जाय. ऑफिसान येयल्या उपरांत भंय बाबा आमी बऱ्या ऑफिसान येयला, आमकां सर्वीस बरी मेळ्ळी, वेलकम बरें जालें, बसपाक बरी प्रोविजन केल्लें आहा. हे गोश्टी सजमोन हे सगळें एंटायर आमी चेंज केला. म्हणजे पयलींचे हावजींग बोर्ड पळयशीत आनी आतांच्यान खूब वास्ट डिफरन्स आहा. सो आमी ट्राय केला की सगळ्यांक म्हणजे एक बरी सुविधा मेळची, हे प्रमाणे आमी 4 वर्सां तूं आतां आमदार आहा, चेअरमॅन आहा, तेन्ना कित्याक जावना, आतांच कित्याक हे सीएमा कडेन पोर्टफोलिओ पावलो म्हणून? तशें कांय ना. इतलेंच सांगता की जेन्ना म्हाका ऑफीस दिल्लें तेन्ना ओल्ड ऑफीस दुसरी बिल्डींग आसली सारकी, म्हळ्यार अशी कंडिशनान ती परिस्थितीच वायट आसली. सो ती आमी डेमोलिश सुद्दां केली आनी हांगा शिफ्ट जाला. हांगा शिफ्ट जातकच स्लो बाय स्लो आमी सगळे इंटिरियर्स आनी बसपाची अरेंजमेंट बीन सगळी केली.